Hej Ylva. Velkommen. Hej. Tak så mycket. Selvfølgelig. Og beklager forsinkelsen. Ja, det er ikke helt okay. Hvor kommer du fra? Belgien? Nu kommer jeg fra Stockholm. Fra Stockholm? Okay. Du er velkommen til den her. So you arrived in Sweden this morning? Yes. Okay. And you've been traveling around to several capitals the last week? Yes. We have, and also to Ankara in Turkey, actually. Okay. Yes. In Athens, of course, there is a very difficult situation for Greece, especially on the island. Margrethe from Denmark. Yeah. 27. And the guy sitting next to you. Well, my task is to find a new pact of migration and asylum, and that's why I'm reaching out to all the member states to have a dialogue. And me and Mattias, we had a very good dialogue today, and I think that we understand each other's positions. And I think that there is a good sign of many member states, including Denmark, that are ready to take steps forward for a pragmatic solution. The Danish idea is to create camps in Northern Africa where you place the asylum seekers so they don't come into Europe even if they apply for asylum. What do you think about that idea? I don't think it's a realistic idea. I think we need to come forward now. We need to manage migration. We need to be in control of migration, and that's why. And it's urgent. We need a new pact that can be accepted by all the member states and that can take steps forward. And I think that's why I don't think it's realistic to find with these kind of proposals today. Mattias Tesfaye, ikke en realistisk idé lyder det nu fra kommissæren, der står for det her område. Det er jo nogenlunde den samme melding, som jeg forstår det. I har fået fra Macron, I også har fået fra den tyske regering. Er det her, kan man sige, dødstødet for den idé, I har om at få etableret lejre i Nordafrika eksempelvis? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg betragter det snart omvendt. Som om at vi hele tiden bevæger os et skridt i den rigtige retning. Nu har jeg holdt et møde med den tyske indrigsminister og nu med kommissæren her fra Bruxelles. Og jeg er egentlig rimelig positivt overrasket over, at vi i hvert fald halvdelen af vejen deler analysen, nemlig at der er brug for noget grundlæggende nyt, og at vi ikke er i stand til at etablere et asylsystem med de nuværende regler, som sikrer sikkerhed i Europa, og som sikrer kontrolleret migration til Europa, og som hjælper de mennesker, der er mest brug for behov. Så jeg ser det mere som et glas og halvfuldt, et skridt på vej i den rigtige retning. Og vi er ikke enige med alle, vi taler med, men jeg er mere enig med de fleste mennesker, end jeg var for 2-3 år siden. Men ikke desto mindre, UNHCR kalder det ansvarsforflygtelse, den plan, I har. EU kalder det urealistisk. Altså, hvad beror din optimisme på? Jamen, jeg synes ikke, Danmark flygter fra noget ansvar. Vi er et af de 5 lande i verden, der bidrager med det, vi skal i udviklingsbistand. Vi er den 6. største bidragsyder til FN's flygtningeorganisation. Ikke per hoved, men i kroner og øre. Danmark har taget masser af flygtninge over årene. Vi er en kæmpe humanitær stormagt, og det skal vi også være. Men vi skal hjælpe folk, hvor de har brug for beskyttelse. Og det nuværende system, hvor halvdelen af dem, der søger beskyttelse i Danmark, slet ikke har behov for det, og hvor vi har store problemer med at sende folk hjem, det er totalt uholdbart. Og det kan ingen humanistiske mennesker holde til at stå på. Og derfor vil den danske regering fortsat forfølge målet om at få flyttet asylsagsbehandlingen uden for Europa. Vi er i dialog med flere landes regeringer, og vi er ikke enige med nogen i de alle detaljer, men vi er mere enige, end jeg havde troet. Så jeg er grundlæggende set optimist. Ylva Johansson, the Danish plan you think is unrealistic, but what are your plan to change the system that you all agree on doesn't work as it should? My plan is to be very pragmatic and to listen to all the member states. The previous Commission presented proposals created in Brussels that has not been able to be adopted by the Council. Member states have blocked this. So my approach is to be realistic, to listen to member states, to find a compromise that can be accepted by all the member states. And I think that's why I'm going to have these dialogues that I have today and also with all member states. And of course, I can't answer before I had all these dialogues, but I guess that protecting our external border will be a very important part. Being more efficient on returns will be a very important part. And to find a way of
mandatory solidarity mechanism that could be accepted by all member states will also be important, so that we can help those countries of first entry in a meaningful way. Has the Danish minister convinced you just a little bit? Do you find it a little more realistic, his plans, after this meeting? I don't think that there's a lot of legal and practical question marks of having these kind of centres outside the European Union. So I think this is not what we should focus on right now. What we should focus on now is to find a new pact that can fly, that can be accepted by all member states, that can protect our borders, that can show that we can manage migration, be in control of migration, and make a distinction between those that are eligible for international protection and those that are not, and those should return. And I think this is absolutely doable, and this is what I focus on. Mattias Tesfaye, kunne du forestille dig, at den danske regering, altså Danmark som medlemsland, kunne acceptere en ny pagt, som ikke betød oprettelse af modtagecentre uden for EU, men hvor modtagelsen stadigvæk foregik i EU, men at man fik løst nogle af de andre problemer? Jamen, så længe vi bevæger os et skridt i den rigtige retning, så kan vi støtte det. Og noget af det, så det er ikke ultimativt for Danmark, at de her lejre eksempelvis skal placeres uden for EU? Jamen, så længe at vi bevæger os et skridt i den rigtige retning, så støtter vi det. Og det, jeg har hørt fra kommissæren i dag, det er, at der er et styrket fokus på at have en mere strikt grænsebevogtning. Det støtter vi. Der er styrket fokus på at afvise folk, der slet ikke har noget behov for beskyttelse på den europæiske grænse. Det støtter vi. Der er et styrket fokus på at sikre integration af dem, der faktisk ankommer til Europa. Det støtter vi. Så selvom vi ikke går hele vejen sammen, hånd i hånd, Ylva og jeg, så går vi dog lidt af vejen. Og hvert eneste skridt i den rigtige retning, det vil vi meget gerne være med til. Og så kan det godt være, at det ikke bliver på et fælles europæisk niveau, at man opretter modtagecentre uden for Europa, men at det bliver nogle få europæiske medlemslande, der gør det, men det vil stadigvæk være et kæmpe skridt fremad for det europæiske asylsystem, for de velfærdsstater, der ikke kan holde til ukontrolleret indvandring, og for de flygtninge, som i dag opholder sig tæt på konflikterne, og ikke er i nærheden af at have råd til at betale menneskesmuglerne for at komme hertil. Det er jo der, vi skal hen. Men ser du for dig, at I går med i en ny EU-aftale om en ny mekanisme inden for asylområdet, og samtidig har I så gennemført jeres egen plan med et nordafrikansk land måske, og måske et par andre europæiske lande, om at lave en sådan aftale? Altså, vil I spille på begge heste? Ja. For os er det ikke et enten eller. Det er ikke enten en europæisk løsning eller den danske regeringspolitik. Det er både og. Og jeg tror faktisk, hvis der skal være realisme i den danske løsning, så er vi også nødt til at løse nogle af opgaverne fælles i Europa. Det handler blandt andet om at styrke den fælles europæiske grænse. Og her har vi jo taget det første skridt. Vi skal have 10.000 mand i den europæiske grænsevagt Frontex, og de første er lige så stille ved at blive ansat. Det er et fælles skridt. Det kan vi ikke gøre alene. Det er vi nødt til at gøre i samarbejde med vores europæiske partnere. Kommissæren ved din side taler også om en fælles europæisk fordelingsnøgle af flygtninge, der kommer til Europa, asylansøgere, der kommer til Europa. Det har I før sagt nej til. Hvad har din melding været, hvad det angår? Jeg har sagt til kommissæren, at vi ser mere fidus i, at dem, der skal fordeles til Danmark, det sker igennem FN, og det er ved, at flygtningene opholder sig uden for Europa. Og derfor har Danmark for eksempel henvendt sig til FN her i 2019 og sagt, at vi gerne vil tage syriske flygtninge, der opholder sig i Tyrkiet. Hellere tage dem, end at vi begynder at fordele de syriske flygtninge, der har sat sig i bådene for at ankomme til Europa. For så tilskynder vi bare endnu flere til at sætte sig i bådene. Dem, der skal have beskyttelse i Europa, det er dem, der er udvalgt, fordi de har brug for beskyttelse, og fordi at de er udvalgt i samarbejde med et andet lands regering uden for Europa og i samarbejde med FN, og det er ikke dem, der har brugt menneskesmuglerne. Det skal være kontrolleret, det skal ikke være det anarki, vi ser nu med menneskesmuglerne. The UNHCR said that it was the ansvarsforpligtelse in Danish, that the Danish government tries to run from its responsibility for these asylum seekers by placing them in North African countries. I have no comment on that, but I really appreciate that the Danish government now is restarting the resettlement program. I think resettlement is a very important part of a way forward for the European migration policies. It sounds like even agreeing upon a new system can take years and years. We don't have that time. We don't have that time at all. It's urgent, really urgent. So do you have a timeline for how... I have a timeline, but I also said I will have a dialogue with all member states. So I think it's not wise of me to set up a very sharp timeline before I have listened to all the member states and have a dialogue with them. Do you have a timeline for the dialogue with the member states? Yes, I hope to finish this before the end of January. Thank you.